वेलकम टू विलेज फूडी। आज शिव मंदिर में बिना पियाज रसुण रोषेटी प्रस्तुत करवा। अरुआ भात को डाली सहित पोटल आलू खुरुमा एवं दही भेंडी सालाडटी प्रस्तुत करवा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं आम वीडियो मजा नियंतु। मंदिर में प्रस्तुत रोषेटी देखा सहित आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। आम वीडियोटी आपको भल लगे लाइक शेयर कमेंट करंतु। चलो एबे रोषेटी आरंभ करवा। आज टिके अधिक परिमाण रोषे करवा पूरा गाँ भोज स्टाइल रे। प्रथमे कटी पटल गुड़ा को सफा करके धोईदेवा कहीं बहुत कटिक पटल आसी तेणु छाणीवाई बहुत समय लगे तेणु यह कामटा आगे सारीदेवा। डाली करबा पई पानी गरम करबा। आमर पोटल धुआ सरी एबे पोटल गुडी को क्रॉस करी काटी देबा। आमर डाली करबा पानी गरम हो सारानी एबे जाई पकईदेबा। सेपटे कटी गुड़ाक अधा कटा सरीगलानी एबे तेल करके बसैकी कटी गुड़ाक छाणीदेवा। तेल गरम हो सारानी एबे कटा पोटल गुडी को तेल रे छाड़ीबा। कुरुमार ग्रेवी प्रस्तुत करने काजू मगज चिनाबादाम पुस्ता को किसी समय आगु पानी रे भिजेक रखा तापर चिकन करके बाटिदेवा।
ଡାଲିରେ ଏବେ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ତେଜପତ୍ର ପକାଇଦେବା। ଡାଲିରେ ଏବେ କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇଦେବା। ଡାଲିରେ ଏବେ କିଛି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା। ଏବେ ବତୁରେଇକି ରଖାଯାଇଥିବା କାଜୁ ମଗଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଟିଦେବା। ଏବେ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଅଦାକୁ ପାଣିରେ ଆମେ ବତୁରେଇକି ରଖିଥିଲୁ। ଅଦା ଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରିକି ତାକୁ ବାଟିଦେବା। আমার ରୋଷେଇଟି ଆୟୋଜନ କରିବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରୋଷେଇ ସେଇଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଆମର ଡାଲି ହେଇସାରିଲାନି, ତାକୁ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଛୁ। ଏବେ ଭାତ ବସାଇବା ପାଇଁ ପାଣି ବି ଗରମ ହେଇସାରିଛି। ଏବେ କିଛି ମକା ମଞ୍ଜି ପକାଇଦେବା। ଆମର ଭାତ ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ ଛାଣିକି ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବା।
ଏବେ ପୋଟଳ ପନିର ଗାଜର ଛଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରିଯାଇଛି। ବାକି ରହିଲା ଆଳୁ। ଆଳୁକୁ ସିଝେଇବା ନାହିଁ କି ଛାଣିବା ନାହିଁ, ତାକୁ ସନ୍ତୁଳେଇକି କୁରୁମାଟାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ସେପଟେ ହଣ୍ଡା ଗରମ ହୋଇସାରିନି, ଏବେ କିଛି ତେଲ ପକାଇବା। ଏବେ କଟା ହେଇଥିବା ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ପକାଇଦେବା। ଭେଣ୍ଡିର ଅଗ ଭାଙ୍ଗିକି ଭେଣ୍ଡିକୁ ଏବେ ଭଲସେ ଧୋଇ ସାରିଛୁ, ତାକୁ ଏବେ ତେଲରେ ଛାଣିଦେବା। ଏବେ ଆମର କଷା ହେଉଥିବା ଆଳୁରେ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ଅଦା ଗୁଡ଼ିକୁ ପକାଇଦେବା। ଏବେ କିଛି ଗୋଟା ମସଲା ପକାଇକି ଆଳୁକୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ କଷିବା। ଏବେ କିଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଓ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଭଲସେ ମିଶି ସାରିଛି। ଏବେ କିଛି ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇକି ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ମିଶାଇବା। ଆଳୁ ଆମର ପାଖାପାଖି ସିଝି ସାରିଲାନି। ଏବେ କଟା ହେଇଥିବା ଟମାଟୋକୁ ପକାଇଦେବା। ଏବେ କରି ପାଉଡ଼ର ପକାଇକି ଟିକେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଏବେ ବଟା ହେଇ ରଖିଥିବା କାଜୁ ମଗଜ ଚିନାବାଦାମ ପୁସ୍ତାକୁ ପକାଇଦେବା।
प्राय अध घंटा आलू मसला सब कषिला पर छणा होइतिबा पोटल गाजर को पकईकी किछि समय कषिबा। पोटल आलू गाजर मसला रे भलसे मिसा हो सारी एबे किछि पानी देवा। पोटल खुरमा पाखापाखि हो सारानी एबे किछि किचन किंग मसला पकई देवा। खुरमाटी को अधिक टेस्ट आने एबे किछि साई पनीर मसला पकई देवा। डाली आमर हो सारी जो छुंक तैयार करवा। आमर भेंडी गुड़ा सब आम छाणी सारीचु। एबे दही पाग करी से भेंडी पकई भलसे मिसई देवा। दही भेंडी छुंक प्रस्तुत करवा। दही पाग हो सारी एबे छणाई भेंडी को पकई भलसे मिसई देवा। पोटल खुरमा हो सारी से किसी देसी घी पकईकी ताकू मिसई घोड़े देवा। एबे आमर सब आइटम होइकी पूरा रेडी। बाकी रहिला सलाड। सलाड भी प्रस्तुत करदेवा। दही भेंडी करूचु तेणु सालाड रे दही न पकईकी किछि लेंबू पकईदेवा। शेषर किसी धला राशि को भाजी अल्प गुंड करी डाली रे एवं आम खुरुमारे पकईदेवा।